जय श्री जगन्नाथ। वेलकम बैक टू मी एंड माय फैमिली 999। आशा करें आपण मैंने समस्ते सुस्थ सुखरे और आनंद थे। मो वीडियो अपेक्षार निश्चित भाव में थे। आज आसतु पुणी आउ एक करड़ी रेसिपी मुझे सहित शेयर करी। बाउंस करड़ी आ पूर्वर गोटे दिन पूर्वर मु आउ गोटे वीडियो शेयर करी। चाहिए जाइकिना मो चैनल रे देखिपारे। आज मु आउ गोटे कौन रेसिपी बनाऊँगी करड़ी रे, चलतु देखा। ये करड़ी कटा चली एमती सरू सरू करड़ी को आम काटी नबा, तार गंठी सब एमती काढ़ी नबा, ताकू सरू सरू काटिकी तापर पानी रे बतुरेबा। जदि टाण नथिबो ताहले गंठी काटिबा किछि आवश्यक नाही। जदि टिके हल्का हल्का ग्रीन हो जाइथिबो तो ता गंठी रु काटिदेले हमर पेट खराब हेबो नाही। बहुत बढ़िया लगे खाइबाकू, निश्चिंत ट्राई करंतु। एमती जदि आपन को एरिया रे केउठी बाउंस करड़ी मिलुची, नचेत जदि बारी पटरे कहार बाउंस गछ थिबो, निश्चिंत भाव में छोट छोट गजा आनिकिना एमती बनईकरी खाआंतु। आउ सबु जिनसर किछि टेस्ट जानिबा आवश्यक। उद्भिदजात जेहेतु शरीर पई बहुत विटामिन थिबो, सेथिरे खाइबा आसंतु। खाइबा पूर्व बनेबा आसंतु, तापरे खाइबा। गोटे दिन पूर्वर मु काटिका एमती पानी रे पके रखी देइथिली। जेहेतु आमे दुई प्रकार रेसिपी बनेबू बोली कहिथिलु पूर्व वीडियो रे, जे मन देखिथिबे से माने जानिथिबे। तो गोटे प्रकार रेसिपी शेयर करिछि। आज आ गोटे प्रकार करूछि। ता पई मु एठी बाउंस करड़ी को सिझेई नेबी। टिके लुण, टिके हळदी आउ ढेर सारा पानी, माने बाउंस करड़ीर ठारू टिके अधिका पानी देकिना आमे ताकू सिझेई नेबा। 2 ରୁ 3टा सीटी लगेदेवा, भल भाव सिझीज। सिझीगले आमर खाइबार कौन प्रकार असुविधा हेब ना। पश्चिम ओडिशार बहुत फेमस रेसिपी पातल घंटार आमर बाउंस करड़ी रेसिपी। से माने बहु माने मसला मसली दे थांती। आ टमाटो भागटा, जेहेतु टमाटो को पातल घंटा कहती, तो से भागटा टिके अधिका दे थांती। खट्टा खट्टा चटपटा लगे। तो से प्रकार किछि मु नुआ स्टाइल रे, मो स्टाइल रे करूची। भजाटी को अल्प माने टमाटो देकिना, कच्चा लंका, पियाज आउ रसुण, बेसी मसला किछि यूज करबानी, भाजिकिनी बनैबा। बहुत बढ़िया लगे खाइबाकू। गरम भात रे खाई परिबे, जदि पखाळ भात रे खाउछन्ती सेटा मध्ये खाई परिबे, नचेत खाली गरम गरम चटपटा पार्टीर टेस्ट आनिबा पई मध्ये एमती खाई परिबे। बहुत बढ़िया लगे। तापाई मोठी पियाज को स्लाइस रे एमती काटी नउची। जदि चाहिए अधिका पियाज देवाई पियाज नहीं पारे। मुझे मते लगे ना एतिक हो, तो गोटे बड़ साइज पियाज मुठी नहीं गली, ताको एमती स्लाइस रे काटी नबा। अदा रसुण पेस्ट करिकिना, गरम मसला देकिना मध्य बहुत भेराइटर पातल घंटा देकिना, मान टमाटो देकिना आमे तरकारी बनैकी खाई परिबा, एमती भाजिकी खाई परिबा। सूप मध्य बना जाउची हमर एटा बैम्बो सूट्र बा जोटा आम कहूँ बाउंस करड़ी सूप मध्य बनईकरी खिया जाउची। तो बहुत भेराइटी जेहेतु बना जाउची, आमे कहीं न ट्राई करिबा। जदि आम एरिया रे मिलुची ताहले आमे आनिके निश्चिंत गोटे थर बनैबा। आपण मानको जदि आमर वीडियोटी बा मोर रेसिपीटी भल लगी थाए, निश्चिंत लाइक कमेंट शेयर करिवे। आउ सब्सक्राइब मध्य जे माने नुआ देखुचंती से माने निहाती भाव में करिवे। आशा जे ए रेसिपी मध्य गोटे दिथर ट्राई करंतु। जदि भल लागिला निश्चिंत कमेंट माध्यम रे किछि कमेंट देबे बोली आशा अछि। आ रिक्वेस्ट निहाती बनैकी खाआंतु। जदि आपणको एरिया रे मिलुची तो निहाती बनैकी खाआंतु। एठी टमाटो मध्य मोर कटा सरी आसला। तापर आमे बनैबा बाउंस करड़ी दे टमाटो देकिना भजाटे। तापर केमती बनैली कौन कली आपण मानको देखिबा आसंतु। वीडियो किंतु संपूर्ण देखंतु। संपूर्ण देखिले जानि परिबे मु केमिति बनैली। मु जेमिति जहा किछि बनाई मो स्टाइल रे बा आम घर स्टाइल रे, तो आपण मानको सहित शेयर करे। एठी हमरो सिझी जाइछि बाउंस करड़ी, जोटा मु सिझिबा पय रखितली। देखंतु बास्ना टिके अलगा टाइप रे एई समय रे आसी थाए। बहुत किछि पसंद करंतिनी, किंतु जत्तेबेले प्रिपेयर हो जाए रेसिपीटा ना, तापरे खाइबा पय बहुत बढ़िया लगी थाए। देखंतु बाउंस करड़ी ता आलू भजा परिका लागुची। हठात के देखले ना जानी परिबेनी एटा बाउंस करड़ी ना आलू भजा, किंतु खाइले ही जानी परिबे जे एटा बाउंस करड़ी। गोटे छोट उद्भिद को काटिया पय बहुत लोक आम पटे मना करि थांदे। मु जत्तेबेले छोट थिली आम बाड़ी रे मध्य बाउंस बुदा थिला।
ଯେମିତି ଗଜା ବାହାରିବ ମୋ ଜେଜେବୋଉ କ'ଣ କରିବ ତା ପାଖରେ ପାଉଁଶ ଆଉ କିଛି ପାଳ ଦେଇକିନା ଘୋଡ଼େଇ ଦିଏ, କାଳେ ଗୋରୁ ଗାଈଙ୍କର ନଜର ପଡ଼ିଲେ ଭାଙ୍ଗିଦେବେ ସେମାନେ ଚଢ଼ି ଚାଡ଼ିକିନା କି ଏମିତି କିଛି କିଏ ଭାଙ୍ଗିଦେବ ବୋଲିକିନା ବାଉଁଶ ସେମାନେ ବଡ଼ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରିଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଶାଶୁ ଘରକୁ ଆସିଲି ତ ଜାଣିଲି ଏ ଜିନିଷଟି ମଧ୍ୟ ଖିଆଯାଏ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ପାଇଁ ଯେବେ ଖାଇଲି ଟିକେ କିଛି ଅଜବ ଲାଗିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତାପରେ ଅଭ୍ୟାସ ହେଇଗଲା, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା ଖାଇବା ପାଇଁ ବାଉଁଶ କରଡ଼ି। ଏଠି ପଞ୍ଚଫୁଟଣ ଆଉ କିଛି ଲଙ୍କା, ରସୁଣ, ପିଆଜ ଆମେ ଯାହା ବି ସବୁ କାଟିକି ରଖିଥିଲେ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଦେଇକିରି ସବୁ ଭାଜି ନେଲି। ହାଲକା ହାଲକା ଭାଜିବା, କିଛି ବେଶୀ ରୋଷ୍ଟ କରିବାନି। ହାଲକା ହାଲକା ଭାଜିଲେ ଭଜାଟା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ, ନହେଲେ ଭାଜି ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପିଆଜଟା ବେଶୀ ପୋଡ଼ିଯିବ। ଏମିତି ଭାଜି ହେଲା ପରେ ଆମେ ଏଠି କରଡ଼ି ପକାଇଦେବା। ନଚେତ୍ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଆଗେ ଟମାଟୋ ଦେଇ ଜାରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେଇଟା ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ମୁଁ କିନ୍ତୁ କରଡ଼ିକି 5 ମିନିଟ୍ ପାଖାପାଖି ହାଇ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ଏମିତି ଭାଜି ନେବି। ତାର କଞ୍ଚା ସ୍ମେଲ୍ ଗୋଟେ ଅଛି ଯେଉଁଟାକି ବାଉଁଶ କରଡ଼ିର, ସେଇଟା ଚାଲିଯିବ। ଯେଉଁମାନେ ବନେଇକି ଖାଉଥିବେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆର ଟେଷ୍ଟ ସେମାନେ ନିହାତି ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଥିବେ। ଏମିତି ସବୁ ପକାଇକିନା ଆକୁ 5 ମିନିଟ୍ ପାଖାପାଖି ହାଇ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ଭାଜି ନେବା। ଦେଖିବାକୁ ତ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି, ଖାଇଲା ପରେ ଆହୁରି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ। ବନେଇଲେ ସିନା ଜାଣିବେ। ଭୃଷଙ୍ଗ ପତ୍ର ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଉପରେ ଦେଇଦେଇଛି, ଆଗରେ କେବେ ମୁଁ ପ୍ରାୟ ଟାଇମ୍ ପକାଏନି, କାହିଁକିନା ବେଶୀ ଭାଜି ହେଇଗଲେ କଡ଼କଡ଼ ହେଇଯାଏ। ତ ତାର ଫ୍ଲେଭର ଆଣିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଏମିତି ଭୃଷଙ୍ଗ ପତ୍ର ଉପରେ ପକାଇ ନେବା। ମୁଁ ଏଠି ଟମାଟୋ ପକାଇଦେଲି, ଉପରେ ପକାଇ ଏମିତି ଭାଜି ନେବା। ସିଏ ଟମାଟୋ ଆଉ 10 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ଟମାଟୋ ଆପେ ସିଝିଯିବ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ। ଜିରା ଧନିଆ ଗୁଣ୍ଡ 1.5 ଚାମଚ ପାଖାପାଖି ଦେଇଛି, ଯେତିକି ମୁଁ ନେଇଛି ଛୋଟ ଚାମଚରେ ଟି ସ୍ପୁନ୍ରେ 1.5 ଚାମଚ ପାଖାପାଖି ନେଇଛି। ଏଇଟା ଟିକିଏ ଗରମ ମସଲା ଆଉ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ଦେବା, କାହିଁକିନା ଆମେ ଲୁଣ ଦେଇକିନା ସିଝେଇଥିଲେ। ତ ଚାଖିକିନା ଆମେ ଏଠି ଯେତିକି ଆବଶ୍ୟକ ଆମକୁ ପଡ଼ିବ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଆମେ ଏଠି ଲୁଣ ଦେବା। ଏବେ ଲୁଣ ପକାଇଦେଲେ ଟମାଟୋ ଶୀଘ୍ର ସିଝିଯିବ। ଆଉ ଯଦି ରାଗ ମୁଁ 1 ଚାମଚ ପାଖାପାଖି ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ ନେଇଛି, ଯଦି କମ୍ ରାଗ ଖାଉଥିବେ ତ କମ୍ ନେଇପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ଟିକେ ହାଲକା ଖଟା ଆଉ ରାଗ ରହିଲେ ନା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ। ଏମିତି ଭଲ ଭାବେ ଗୋଳାଗୋଳି କରିଦେବା। ତାପରେ ତାକୁ ଟିକେ ଘୋଡ଼େଇକିରି 5 ରୁ 10 ମିନିଟ୍ ସିମ୍ରେ ଛାଡ଼ିଦେବା। ସେ ଭଲ ଭାବେ ଟମାଟୋ ସିଝିଯିବ। ବାସ୍ନା ତ ଏବେଠୁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଆସିଲାଣି। ଏମିତି ଘୋଡ଼େଇ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ସମୟ ଦେଖିକିନା ଭାଜି ନେଉଛି। ଆପଣମାନେ ବି ଏମିତି ଟିକେ ଟିକେ ଘୋଡ଼େଇ ଭାଜି ନେବେ, କାଳେ ତଳେ ଲାଗିଯିବ, ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଟିକେ ଚେକ୍ କରିବା ଦରକାର। ଯେକୌଣସି ତୁଣ କହନ୍ତି, ତୁଣ ପୋଡ଼ିଗଲେ କ'ଣ ଆଉ ଭଲ ଲାଗିବ। ଏଠି ଘୋଡ଼େଇ ଦେଲି, ତାକୁ ସିମ୍ରେ ଛାଡ଼ିଦେଲି। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର କରଡ଼ି ଭଜାଟା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଗଲାଣି। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ବାସ୍ନା ଆସୁଛି। ନିଶ୍ଚୟ ବନେଇବେ ବୋଲି ମୋର ଆଶା। ବନାନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାନ୍ତୁ କେମିତି ଲାଗିଲା। ଦେଖିବାକୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି, ଖାଇବାକୁ ମଧ୍ୟ ଆଠାରୁ ଆହୁରି ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ। ଏମିତି କିଛି ଦେଶୀ ଆଇଟମ୍ ଆମେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଘରେ ବନେଇବା, ଖାଇବା, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେବା। ଆମର ଖାଦ୍ୟ, ଆମ ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ବନେଇବା। ଟିକେ ଘଣ୍ଟାଘଣ୍ଟି କରିଦେବା, ହାଇ ଫ୍ଲେମ୍ ଟିକେ କରିଦେଇଛି, ତାପରେ ଟିକେ ଘଣ୍ଟାଘଣ୍ଟି କରିଦେବା 5 ମିନିଟ୍ ପାଖାପାଖି। ତାପରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପରସି ଦେବା ଖାଇବା ପାଇଁ। ଟମାଟୋ ମଧ୍ୟ ଭଲ ଭାବରେ ସିଝି ଯାଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଟିକେ ଯଦି ଅଧିକା ଟମାଟୋ ଦେବେ ତ ଖଟା ଖଟା ଲାଗିବ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ। ସମସ୍ତଙ୍କର କିଛି ନୂଆ ନୂଆ ଶୈଳୀରେ ବନେଇଥାନ୍ତି, ମୁଁ ମୋ ଟାଇପ୍ର ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କଲି। ବାଉଁଶ କରଡ଼ିର ଭଜା। ଏମିତି କିଛି କିଛି ନୂଆ ନୂଆ ରେସିପି ସହିତ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବାକୁ ପୁଣି ଆସିବି। ଆଉ କିଛି ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ, ନୂଆ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବା। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇ ଆପଣମାନେ ନିହାତି ଭାବରେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତୁ। ମୋ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ। କିଛି ଲାଇକ୍, ସେୟାର, କମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଲାଇକ୍ ତ ନିହାତି କରିବେ ଆପଣମାନେ, ମୁଁ ଜାଣିଛି ଆପଣମାନେ ବହୁତ 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 ଭଲ, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ନିହାତି ଲାଇକ୍ଟି କରିବେ ଆଉ ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର ମଧ୍ୟ କରିବେ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ନୂଆ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ନିହାତି ଭାବରେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନେବେ। ଏଠି ଆମର ଭଜାଟା ବସିଛି, ଏବେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଯିବ। ତାପରେ ଆମେ ବାଢ଼ିବା ଆଉ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେବା।
बहुत बढ़िया बास्ना आसुची बाड़ीबा जाए आपण माने वीडियो को संपूर्ण देखु तांतु। एबे कंप्लीट हो गला हमर टमाटो दिया बाउंस करडीर भजा। आमे चलू खाइबा को पुणी देखाबो आउ एक वीडियो रे। से पर्यंत जाए रहिली। नमस्कार। जय श्री जगन्नाथ।